Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reli Dimas Satria. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas 7 pengantar akuntansi PT Wasserbada 81 buku besar setelah penyesuaian periodik. Kas di BNI pada tahun 2013 tanggal 1 Desember. Uraian saldo debit 21.175, sa 1 Desember kredit 2.400, saldo debit 18.775. 4 Desember debit 8.900, saldo debit 27.175. 7 Desember 10 Desember debit 27.200, saldo debit 54.375. 10 Desember debit 27.200, saldo debit 54.375. 12 Desember kredit 21.168, saldo debit 33.207. 15 Desember kredit 2.600, saldo debit 30.607. 16 Desember debit 6.860, saldo debit 37.467. Itu 19 Desember kredit 9.000, saldo debit 16.000, saldo debit 16.667. 21 Desember kredit 1.100, saldo debit 15.567. 26 Desember kredit 1.200, saldo debit 31.967. 28 Desember 12.400, saldo debit 19.567. 29 Desember kredit 800, saldo debit 18.767. 30 Desember debit 26.840, saldo debit 45.607. 31 Desember kredit 17.820, saldo debit 27.787. Utang dagang 1 Desember saldo debit 51.300,
6 Desember debit 8.500. Saldo debit 59.800. 7 Desember kredit 8.900. Saldo debit 50.900. 14 Desember kredit 1.500, debit 49.000. Saldo debit 49.400. 16 Desember kredit 7.000, saldo debit 42.400. 20 Desember debit 26.000, saldo debit 68.400. 21 Desember 1.100, saldo debit 69.500. 21 Desember kredit 17.600, saldo debit 51.900. 30 Desember kredit 27.100, saldo debit 24.800. 30 Desember debit 18.750, saldo debit 43.550. Kemudian saya akan menjelaskan PT Wasarbada 81 buku besar kas di BNI tahun 2020 tanggal 1 Desember. Kredit 2.400, debit saldo debit 18.775. 4 Desember kredit 500, saldo debit 18.275. 7 Desember debit 8.900, saldo debit 27.175. 10 Desember debit 27.200, saldo debit 54.375. 12 Desember kredit 21.168, saldo debit 33.207. 15 Desember kredit 2.600, saldo debit 30.607. 16 Desember debit 6.860, saldo debit 37.467. 19 Desember kredit 11.800, saldo debit 25.667. 21 Desember debit 17.600, saldo debit 33.167. 26 Desember kredit 1.200, saldo debit 31.967. 28 Desember kredit 12.400, saldo debit 19.567. 29 Desember kredit 800,
saldo debit 18.767. 30 Desember debit 26.840, saldo debit 45.607. 31 Desember 17.820, saldo debit 27.787. Kemudian saya menjelaskan daftar saldo sesudah penyesuaian metode periodik 31 Desember 2013. PT Wasarbada 81. Kas di BNI debit 27.787. Piutang dagang debit 43.550. Persediaan barang dagang debit 196.238. Asuransi dibayar di muka debit 3.750. Peralatan toko 1.500. Akumulasi depresiasi peralatan toko kredit 37.800. Peralatan kantor 60.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor kredit 35.000. Dagang 23.200. Gaji 2.000 yang masih harus dibayar 1.820. Bank 40.000. Bunga 1.500. Saham 50.000. Laba 135.100. Penjualan 1.154.150. Retur dan potongan penjualan 33.600. Pembelian 20.200. Retur dan potongan pembelian tidak ada. Beban pokok penjualan 577.50. Beban gaji penjualan 120.400. Beban sewa 30.300. Beban depresiasi peralatan toko 18.900. Beban perlengkapan toko 18.900. Beban kirim penjualan 10.100. Beban penjualan lain-lain 4.200. Beban gaji administrasi 56.200. Beban iklan 29.600. Beban depresiasi peralatan kantor 15.000. Beban asuransi 1.875. Beban listrik air telepon kantor 7.055. Beban bunga 1.500. Beban administrasi lain 2.600. Total debit 1.480.570. Total kredit 1.480.570. Kemudian saya akan menjelaskan PT Wasarbada 81
daftar saldo sesudah penyesuaian metode perpetual 31 Desember 2020. Kas di BNI debit 27.787. Piutang dagang 43.550. Persediaan barang dagang 196.238. Asuransi dibayar muka 3.750. Perlengkapan toko 1.500. Peralatan toko 156.500. Akumulasi depresiasi peralatan toko. Kredit 37.800. Peralatan kantor debit 60.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor kredit 35.000. Utang dagang 23.200. Utang gaji 2.000. Beban yang masih harus dibayar 1.820. Utang bank 40.000. Utang bunga 1.500. Modal saham 50.000. Saldo laba 135.100. Dividen 45.000. Penjualan 1.154.150. Kredit return dan potongan penjualan debit 33.600. Diskon penjualan 20.200. Beban pokok penjualan 577.50. Beban gaji penjualan 120.400. Beban sewa 30.300. Beban depresiasi peralatan toko 18.900. Beban perlengkapan toko 3.100. Beban kirim penjualan 10.100. Beban listrik air telepon toko 14.565. Beban iklan 29.600. Beban penjualan lain 4.200. Beban gaji administrasi 56.200. Beban depresiasi peralatan kantor 15.000. Beban asuransi 1.875. Beban listrik air telepon kantor 7.055. Beban bunga 1.500. Beban administrasi lain 2.600. Total debit 1.480.570. Kredit 1.480.570. Kemudian kertas kerja periodik. Kas di BNI debit 27.787. Utang dagang debit 43.550.
Persediaan barang dagang 187.200. Asuransi dibayar di muka debit 5.625. Perlengkapan toko 4.600. Peralatan toko debit 156.500. Peralatan toko kredit 18.900. Peralatan kantor debit 60.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor kredit 20.000. Utang dagang 23.200. Utang bank kredit 40.000. Modal saham kredit 50.000. Saldo laba 135.100. Dividen debit 45.000. Penjualan kredit 1.154.150. Retur dan potongan penjualan debit 33.600. Diskon penjualan debit 20.200. Pembelian debit 589.900. Retur dan potongan pembelian kredit 10.500. Diskon pembelian di kredit 9.912. Beban kirim pembelian debit 6.600. Beban gaji penjualan debit 119.200. Beban sewa 30.300. Beban kirim penjualan 10.100. Beban listrik air telepon toko 13.200. Beban penjualan lain 4.200. Beban gaji administrasi 55.400. Beban iklan 29.600. Beban depresiasi. Beban listrik air telepon kantor 6.600. Beban administrasi lain 2.600. Jadi total 1.041.762. Laba bersih 207.905. Total semua laporan laba rugi debit 1 juta dan kredit 1.154.150. Laporan posisi keuangan debit dan kredit 534.325. Kemudian kertas kerja perpetual kas di BNI debit 27.787. Piutang dagang 43.550. Persediaan barang dagang 208.238. Asuransi dibayar di muka 5.625. Perlengkapan toko 4.600. Peralatan toko
156.500. Akumulasi depresiasi peralatan toko kredit 18.900. Peralatan kantor utang dagang kredit 23.200. Utang bank 40.000, modal saham 50.000, saldo laba 135.100, saldo dividen debit 45.000. Penjualan kredit 1.154.150. Retur dan potongan penjualan debit 33.600. Diskon penjualan 20.200. Beban pokok penjualan 565.050. Beban gaji penjualan 119.200. Beban sewa 30.300. Beban depresiasi beban kirim penjualan 10.100. Beban listrik air telepon toko 13.200. Beban iklan 29.600. Beban penjualan lain 4.200. Beban gaji administrasi 55.400. Beban listrik air telepon kantor 6.600. Beban administrasi lain 2.600. Total debit dan kredit daftar saldo sebelum penyelesaian 1.441.350. Laba bersih, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan debit dan kreditnya 207.905. Total laporan laba rugi 1.154.150. Laporan posisi keuangan 534.325. Kemudian laporan keuangan. Laporan laba rugi, pendapatan penjualan 1.154.150. Retur potongan penjualan 33.600. Diskon penjualan 20.200. Penjualan bersih 1.100.350. Beban pokok penjualan 577.050. Laba kotor 523.300. Beban gaji penjualan 120.400. Beban sewa 30.300. Beban depresiasi peralatan toko 18.900. Beban perlengkapan toko 3.100. Beban kirim penjualan 10.100. Beban listrik air telepon toko 14.565.
Beban iklan 29.600. Beban penjual lain 4.200. Beban gaji administrasi 56.200. Beban depresiasi peralatan kantor 15.000. Beban asuransi 1.875. Beban listrik air telepon kantor 7.055. Beban bunga 1.500. Beban administrasi lain 2.600. Total beban 315.395. Laba bersih 207.905. Laporan perubahan modal. Modal awal 50.000, laba bersih 207.905. Saldo laba 135.100. Dividen 45.000. Modal akhir 348.005. Laporan posisi keuangan. Harta lancar. Kas di BNI 27.787. Piutang dagang 43.550. Persediaan barang dagang 196.238. Asuransi dibayar muka 3.750. Perlengkapan toko 1.500. Total harta lancar 272.825. Harta tetap. Peralatan toko 156.500. Akumulasi depresiasi peralatan toko 37.800. Peralatan kantor 60.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor 35.000. Total harta tetap 143.700. Total harta 416.525. Utang dagang 23.200. Utang gaji 2.000. Beban yang masih harus dibayar 1.820. Utang bunga 1.500. Utang bank bagian lancar 20.000. Total utang lancar 48.520. Utang jangka panjang. Utang bank 20. Total utang jangka panjang 20.000. Total utang 68.520. Modal saham 348.005. Total modal 348.005. Total utang dan modal 416.525. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.